सिंह यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आज टॉपिक पान कार्ड अप्लाई जेकोसी ब्राउजर रे NSDL देखि सर्च कर दियंतु। सर्च कला बडा आपनको ऑनलाइन पान एप्लिकेशन रे खोली जिवो। ऑफिशियल वेबसाइट टी ता ऊपर क्लिक करंतु। क्लिक कला परे आपनको कि समय ब्राउजिंग आ पई छाडी दियंतु। कि समय ब्राउजिंग हला परे आपनको एवढा इंटरफेस आसी जिवो। न्यू पान एप्लिकेशन ता तोड़ा को सिलेक्ट पान टाइप आपण को टाइप रो पान मने इंडियन सिटीजन अदर सिटीजन देखाई थो। जेहेतु आम भारतीय से इंडियन सिटीजन उपर क्लिक करुचे मु। इंडिया बाहर थे तो इंडिया बाहर जेहेतु इंडिया थिले आपण इंडियन सिटीजन उपर क्लिक करंतु। न्यू पान इंडियन सिटीजन लिखाई थो ता ऊपर क्लिक करंतु। तार राइट साइड को आपण कैटेगरी को इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिलेक्ट करूची। तापर आपन को टाइटल कहूची एटले श्रीमती श्री कुमारी पुरुष होइथिले श्री तो मो श्री लिखुची। तापर योर एंड लास्ट नेम कहूची। लास्ट नेम माने सियोर नेम जाकी। तापर आपन को ने आधार अनुसार तापर मिडिल नेम ता तोड़ा कहूची डेट ऑफ बर्थ एवं ईमेल आईडी फोन नंबर। तापर आई ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक करा परे आई एम नॉट रोबोट ऊपर देन सबमिट। ठीक अछि मो फटाफट मु फिलअप कर देउची। तापर मु नेक्स्ट पेज को जाउची। तापर सबने पूरा क्लिक कर देउची। सिम पूरा कि ब्राउजिंग में छाडी दियंतु। तापर टोकन नंबर जनरेट हे जिवो। टोकन नंबर को हम ईमेल आईडी को मते सेंड कर दियाइतिवो। कंटिन्यू पर क्लिक करा आपन एप्लिकेशन रे ऑनलाइन पान एप्लिकेशन रे सो हे जिवो। ता तळ को आधार बेस से जो चाहते आधार बेस अनुसार फोटो देवा पड़े। सेकंड खंडे फोटो सिग्नेचर देवा पड़ो। तो फिजिकल कॉपी आम दरकार तो तापर देखा सॉफ्ट कॉपी ओनली। फिजिकल आम तो बही दरकार फिजिकल सॉफ्ट कॉपी। तापर आधार नंबर प्रथम डिजिट चारिटी टाइप करा कहूचे। ता तल को स्क्रॉल कला परे देन नेम आज पर आधार आप आधार अनुसार फिलअप करेंगे। आपन ना जमी फिलअप करते प्रथम पेज रे से एठारे शो करुची। तापर हैव यू नो योर नेम जदि आप नाम अलग ना देवाई चाहूँगी तार अलग ना देवे। मेल फीमेल जगह मेल फीमेल आपको देवे। देन मोर तो ना चेंज करवार ना से नो ऊपर छाड़ी देउची। देन तार को फादर्स लास्ट नेम जगह टाइटल दी फादर्स फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम यदि थाए मिडिल नेम ना ना मदर्स नेम ऑप्शनल आप चाहिए दे पारे ना ना। देन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। फटाफट मु फिलअप करके नेक्स्ट पेज को जाउची। तापर आप एंटर आसो सालारी आप जब कौन जॉब करते अनुसार जदि अथवा अदर इनकम दे पारती नो इनकम तो नो इनकम देउची स्टूडेंट होइतिबारु। तापर अब रेसिडेंट एड्रेस देबे कि ऑफिस एड्रेस देबे मु देउची मो रेसिडेंट एड्रेस देबी। आप एड्रेस फिलअप करेंगे। विलेज पोस्ट तहसील सिटी सब डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ऑफिस एड्रेस तो आवश्यकता नहीं। तापर स्टेट पिन कोड दे सारा पर आप चूज करेंगे स्टोरी टाइप। मु फटाफट फिलअप कर दूसरी। नेक्स्ट पेज को जाऊँगी। फिलअप कर आप फिलअप करदे मैं फिलअप कर दूसरी। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट को फिलअप कर नेक्स्ट क्लिक कला पर आपन को इंटरफेस आसीबो। ऑटोमेटिक आपन कोड शो करबो। यदि शॉर्ट न शो एवडा शो करबो। आप इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन पर क्लिक करी। नेक्स्ट पर ठीक अच्छे मुझे इंडियन सिटीजन पर क्लिक करुच्ची। देन नेक्स्ट पर क्लिक करुच्ची। जदि शो करनी स्टेट आम ओडिशा ओडिशा दूसरी। आप जो स्टेट हो स्टेट को देवे। ओडिशा स्टेट ओडिशा स्टेट को चूज करुच्ची। देन सिटी सिटी आपन सिटी अनुसार आप देवे। मोर जो आप जो सिटीटा शो करो से सिटी को आप शो करेंगे। मोर सिटी पाखर पड़े बारिपदा से बारिपदा सिटी को चूज करुच्ची। बारिपदा चूज कर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिंतु। नेक्स्ट आउ गोटे इंटरफेस आसो। आप आइडेंटिटी प्रूफ आप कहूँ आधार बात प्रूफ आधार आप सब आधार 3टी जगह आधार देदेवे। तल को प्लेस टी देदेवे। आप जो प्लेस अप्लाई कर प्लेस ना देदेवे। फोटो फोटोटे अपलोड करदे। फोटो क्लिक करके अपलोड करदे। देन सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तल को जेहेतु 3टा जगह आधार लिखी तो
ଆଧାରକୁ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ 1 by 1 କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଧାର ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧାରକୁ ହିଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିଦେବେ। ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ମୋର ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଓ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଫଟୋ ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଧାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଧାର ଏକୁଟିଆ ଦେଇଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଆଧାର ମୁଁ ଆଧାରଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର ଏକୁଟିଆ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେବ, only ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଧାର ଗୋଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଥବା ଦୁଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସବୁଥିରେ ଆଧାର ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କିଛି ସମୟ ବ୍ରାଉଜିଂ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର ଦେଖାଯିବ, ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ଫାଷ୍ଟ 8 ଡିଜିଟ୍। ଆପଣ ଆଧାରର ପ୍ରଥମ 8 ଡିଜିଟ୍ ଅଙ୍କଟି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା, ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା, ହଁ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତଳକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇଛି 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରା, 5 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରାହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ କି ଫିଜିକାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ହେଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଲେଖାଯିବ 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା, 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା। ତ ପେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେ କନଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥ୍ରୋରୁ, ତ ମୁଁ ୟୁପିଆଇ ଥ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ୟୁପିଆଇ ଥ୍ରୋ ଏମିତି QR କୋଡ଼୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। QR ଏମିତି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍କାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ପଇସା ପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରାଉଜିଂ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଇଯିବ, ଆମ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ସକ୍ସେସ୍ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କନଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଭଳିଆ ଶୋ ହେବ। ତାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି, ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉଠେଇବାନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରାହେବ OTP ଦ୍ୱାରା, ଆଧାର ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କୁ OTP ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ OTP ଜେନେରେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର OTP ଜେନେରେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। OTP ଜେନେରେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ OTP ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ। ତ ଏଥିରେ OTP ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର OTP ଭରି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ସେ OTP ଏଠାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭରି ଦେଉଛି। ଭରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭରି ଦେଉଛି। ଭରି ଦେଇକି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି।
ଦେନ୍ ଭେରିଫାଏ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ରାଉଜିଂ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ଏଥିରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଶୋ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।